Takbiran di Malaysia ini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Takbir hari raya kita tak sama dekat mana-mana negara Arab kecuali dekat Baitul Maqdis. Benar yang diucapkan oleh Ustadz dari Malaysia, geng. Bahwasannya Baitul Maqdis ini, geng, takbirnya seperti orang Melayu Malaysia, geng. Right now. Opa, okay. Show the fire. Non, la vue de ouf. Subhanallah, incroyable. Ini kali pertama saya pergi ke open house untuk beraya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video yang menggemparkan umat Islam di dunia, geng. Ya, geng, kenapa alunan takbir di Baitul Maqdis sama dengan di Malaysia, geng? Takbir hari raya kita tak sama dekat mana-mana negara Arab kecuali di Baitul Maqdis, geng. Masya Allah, tabarakallah, geng. Tahu kan, geng, ya? Gencatan senjata dari Israel sampai sekarang belum habis-habis, geng. Namun, alhamdulillahnya, bersyukurnya, geng, orang dari Palestina masih melentunkan takbir di Baitul Maqdis ini, geng. Apakah jangan-jangan orang Malaysia ini berada di sana, geng, untuk bertakbir raya di sana, geng? Masya Allah, wallahu alam, ya, geng, ya. Pantasan saja, geng, negara-negara Arab itu, geng, ataupun orang-orang Arab, ataupun orang-orang Islam, geng, ataupun yang non-Muslim sekali, geng, itu respect kepada Islam yang berada di Malaysia, geng. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya dan pernyataan daripada Ustadz ini, geng? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Takbiran di Malaysia ini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, bahwa kita di Indonesia takbiran tuh sangat meriah sekali. Bahkan ada yang takbiran keliling, tahu nggak, berkumandang alunan takbir sampai pagi. Tetapi di Malaysia ini sangat berbeda sekali. Di sini kita hanya mengumandangkan takbir hanya sampai jam 9 saja. Dan suasananya pun hanya biasa saja, tidak semeriah yang ada di Indonesia. So, kita di sini telat datang karena ya kita juga habis pulang kerja dan kita kecewa. Takbir hari raya kita tak sama dekat mana-mana negara Arab kecuali dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh search. Kita katakan, ada seorang ustaz kata, takbir orang Melayu ni lembek lah kan. Takbir tu kena semangat. Macam orang Arab kat Mesir, kat Syria, dekat Iraq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, itu cara dia. Kita dengan cara kita. Tapi di Baitul Maqdis, 80% takbir dia sama dengan orang Melayu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Saya tak tahu Palestin ikut Melayu ke Melayu ikut Islam Palestin, saya tak tahu. Itu saya tak ada jawapan. Dan tolong jawapan bagi tahu kat saya. Tapi tak sama dekat mana-mana tempat kecuali dekat Masjid Aqsa.
adab ketika berbagi duit raya Malaysia dan Indonesia. Lagi-lagi dia masuk konten ini ya geng ya. Nah itu hari aduh. Rebut berhamburan. Kacau balau. Macam lagu Melayu, macam lagu raya kan. Kita tengok kan. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya. Tengok Piramli. Tengok Ahmad. Ku pohon restu darimu. Kan? Kan betul. Restu daripada Allah Ta'ala. Ini lagu raya. Alamak. Alamak. Apa teruk sangat orang perempuan kat Malaysia ni? Kuih raya tak jadi-jadi, kau kebangang sangat masa kuih tak geram. Geram betul aku tu. Alamak. Baju raya tak siap-siap. Kau tak tahu ke raya bila? Nah, awal lagi dah tahu kan? Tengok aku dengar kau cakap apa. Orang perempuan, dia ngumpat pun dengar. Aku lalu tadi, bukan tak dengar belakang. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu cakap, tingginya. Ngumpat. Salah aku tinggi. Masya Allah geng, subhanallah geng. Benar yang diucapkan oleh Ustadz dari Malaysia geng. Bahwasannya Baitul Maqdis ini geng, takbirnya seperti orang Melayu Malaysia geng. Subhanallah. Masya Allah, semoga orang-orang yang di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala geng ya. Jadi yang diucapkan oleh Ustadz daripada Malaysia ini geng, banyak betulnya geng kayak gitu. Karena takbir kita kayak gitu di terutamanya Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura dan juga Thailand itu tidak sama dengan negara-negara Arab lainnya. Namun berbeda dengan di Palestina sana geng. Masya Allah, subhanallah geng. Ikinya baru tahu sekarang juga ya geng ya. Ikinya baru paham sekarang juga setelah menonton video ceramah daripada Ustadz Malaysia ini geng. Bahwasannya mereka bertakbir menggunakan lantunan orang Melayu seperti di Malaysia ataupun di Indonesia juga kayak gitu, sama kan Indonesia dan Malaysia geng ya geng ya. Oke geng, patutlah geng ya orang-orang daripada negara Arab, orang Palestina dan negara lainnya itu sangat respect kepada negara Malaysia geng. Sampai yang akan ikinya reaction di video kali ini ataupun next video ini geng. This religious building is an icon and a marvel of modern Islamic architecture. The Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque, also known as the Shah Alam Mosque, also known as the Blue Mosque. This landmark was officially opened on the 11th of March 1988 and is until today the largest mosque in Malaysia with a capacity of 24,000 worshippers at a single time. It is also Southeast Asia's second largest mosque. Built under the order of His Royal Highness the Sultan of Selangor, this mosque upon its completion boasted the largest Islamic dome in the world, and even until today ranks as one of the largest religious domes ever constructed. Its 4 minarets, each measuring 142 meters in height, shoot up into the sky and can be seen from afar. And at the time of its completion were the tallest minarets in the world, only surpassed by the later constructed Hassan II Mosque in Morocco and the Jama El Jair in Algeria, which holds the height record today. One height record that it still tops is that it is the tallest set of minarets in the world until today. Record or no record, this serene landmark is indeed a sight to behold and a true testament to modern Islamic architecture. Right in the heart of one of Malaysia's most stunning university campuses, surrounded by towering academic buildings and endless greenery, stands a mosque that feels like the soul of it all, the IIUM
Masjid. IUM isn't just a university, it's a massive compound with grand architecture that stretches across the horizon. This is not just a place of prayer, it's a space where students, lecturers and visitors from all around the world come together in a university built on knowledge. This masjid reminds everyone that true success isn't just about academics, it's about something far greater. Non, la vue de ouf. Subhanallah, incroyable. Ini masjid di, kalau tak silap ini masjid yang berada di KLCC. Masya Allah sekali geng. Image-nya cantik geng ya. Oh, sampai terkagum, terkejut ya. Wow, Masya Allah. KLCC nampak geng, nampak. Right now. Opa! Okay, okay. Show the fireworks. Show the fireworks. Hello, guys. Hello, guys. Can we ask you a couple of questions? Well, first of all, what's your name? Haris. Haris. What do you actually do on Hari Raya? How do you celebrate Hari Raya? Okay, so for the first day of Hari Raya, it's a celebration of us fasting for the previous whole month, right? So the first thing that we do is we pray, we get together with families, we celebrate all together, we have all these traditional dishes, and we go to our family members' houses. So that's how we celebrate the celebration. And family is the main thing of Hari Raya. One of the main things, but not necessarily. We also enjoy with our friends, strangers, anyone. So basically, it's about Like we are right now. yeah, exactly. Nice to meet you again. Nice to meet Have you. a good day. What's your name, bro? My name is Alexi. Alexi. I just started this channel that's around great, 2 that's weeks ago, so you know. Ini kali pertama saya pergi ke open house untuk raya. Let's go. 와, 너무 좋아. 여기 완전 스낵도 많고 맛있겠다. 그 지금 냄새가 너무 좋아요. Today lunch is at 12 p.m. but purposely come at 12:30. However, we are the first one. Again. What time should I come next time? Now prepare laksa sarawak today. I know Abang is gonna be here. Prepare all these things yourself. 예. 오. 사rawak yan, abang? Untuk then you eat it with the nasi ibit, it's rice cube. Oh, this is so Very dry. dry. It's a beef jerky lah, Malaysian style. 이 laksa sarawak, lontong, lemang rendang, dessert. Yeah, tu saya mana? It's really nice. Are you the I went to the mosque last year, puasa with my friends. Before that, I didn't believe they really eat a lot of food there. I told my Korean friends, they're really shocked. Do you have this community feast, go to your friend's house? There's no such thing anymore. 이거는 땜빼. 땜빼, you never tried before? It's so common, bro. How come? Nice, bro? Wow! Kampong house in the house. home inside the city? Thank you for coming. Thank you for coming. Okay, take picture lah, take picture. Nah, geng, video-video tadi ya, geng, ya, kekaguman orang putih kepada masjid dan juga saat beraya ataupun malam raya di Malaysia ini, geng, kayak gitu. Jadi mereka tuh kagum gimana rasanya malam raya ya, mereka sangat menyambut kalau di Malaysia ini apa ya namanya? Kalau di bahasa ikinya itu makan-makan kayak gitu, geng, ya. Namun open house ini kalau kita bertamu ya, geng, ya. Kalau kita bertamu, setahu ikinya, mohon maaf, setahu ikinya dan sepengalaman ikinya juga, kalau bertamu ke rumah orang kayak gitu, geng, ya. Kalau kita bertamu ke tempat orang-orang Melayu lah, orang Malaysia lah kayak gitu, geng. Tim raya lah kayak gitu, geng, ya. Kita nggak boleh cuma salaman-salaman lepas tu pulang. Kita harus menyicipi ataupun makan di masakan yang disediakan oleh tuan rumahnya itu, geng, kayak gitu. Kita kalau cuma seperti di Indonesia, kalau di tempat ikinya, mohon maaf ya, geng, ya. Ya ada juga sebagian yang makan, namun ada juga yang ya seperti makan kue, adalah makan kue-kue. Namun kalau di Malaysia ini harus makan nasi dan makan masakan-masakan yang sudah disediakan, geng. Namun berbeda kalau di tempat ikinya, geng, ya. Kalau tempat ikinya salaman sudah balik kayak gitu, geng, ya. Terus pergi ke kubur, ziarah kubur dan lain sebagainya. Nah, itu loh, geng, keseruan di Malaysia saat raya. Non muslim pun sangat kaget ataupun sangat suka dengan tim raya di Malaysia ini, geng, kayak gitu, geng, ya. Ya, semoga juga
setiap negara itu memiliki perbedaan masing-masing, setiap tradisi lah. Namun janganlah terlalu pelik lah tradisinya di negara kita ya, geng ya. Jadi kita mencontoh hal-hal syariah daripada Islam. Itulah geng video kali ini, mungkin menutup video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. Yang tidak nonton sampai akhir rugi besar geng. So apapun benda silakan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.